कि कथा कहले बंचनी भला 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 डरुनी डरुच नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रिया आपण मन स्वागत करिया बो प्रिया को। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज थंबनेल देखि आपण मैंने जानी सारे आज रेसिपी गोटे शेयर करछि कहीं बहुत दिन है रेसिपी शेयर करनथली। तो जेहेतु घर को कंकड़ा आसला मु मिस कर परिबे कि भाविकी रेसिपीटा आपण मानक शेयर कर दूची देखंतु आ ढेर सारा भल पाया दिंतु। बाबा केती जानी छंती कहले हम तो खाइए बोले हा हा ये बंची जी चालुची चालुची बंचनी कथा कहले बंचनी भला 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 डरुच सहीटा का गुट्टा तो धीरे काटती देखिल ना कोड़े गोटे काटची मिछुरा नहीं गरम पानी रे पड़ला पर आउ किछ नहीं हाथरा मारी उल्टो न देखिए ये ठंडा है गला पर हाथरा मारी उल्टो न देखिए तन्ने तन बेरा तातु चिपा हां लादी कंकड़ा भोजन रांधि की हबो कि ओरे कंकड़ा कि आना घरे थिला कंकड़ा खाइबे झियर मोर देखो एडा बोथि देखिलो तो गोड़दा कोन भांगी दउ छै आ गोड़ जा टेस्ट न हां जे कंकड़ा खाइ साधारण ओरे कंकड़ा प्राणीटा को मारी करी खाउ छ लाज नो 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 खाउ हे भगवान किन खाइ दउ छ आइछो से पाटरे गोटे गोटे कंकड़ाटा को गोटे पानी रो जीवड़ा को मारी करी खाउ छ से तो मोर कोन करथिला तो मारी देखो तो एडा ले गोटे कंकड़ा खियाणी आइला मुना रे बम खाउ हां आ क्वार जी शेयर तो दिबे सेड गया का ये आपण मैंने तो देखिले प्रिंस केमिति मते डराउथिले तो आपण मानकु भी मजा आसथिबो। तो कढ़ई रे तेल नेली तापरे कंकड़ा धुआ कंकड़ा को सितरे ढाली देली आ फ्राए करिवा पई आपण मु जेमिति फ्राए करथले आपण मानकु पूरा खड़खड़ी तेल रे फ्राए कर देबे। तो समय है नथला भी मन भी पड़ नथला लास्ट बेल को देखेबा को ये देखुथिबे से कड़ई रे ही नहीं जाइछि। तो अंडा तरकारी करथली तार रेसिपी आपण मानकु दे पारो नाही। तो देखुथिबे गोटे कड़ई रे आपण माने तेजपत्र दालचीनी जहाँ भी मसला बाटे थिबे नहीं पारिबे। मु तो नहींछि देखुथिबे मु नहींछि चीनी टिके नहींछि सेतिरे अलैच पकईछि आपण माने दालचीनी पकई पारिबे तेजपत्र पकई पारिबे। तापरे पियाज टी फ्राए होला परे जहाँ मसला मसली बाटे थिबे ताको पकेबे। मसला रे पियाज टमाटो जीरा अदा रसुण सब पकईछि दालचीनी लवंग अलैच सब पकईछि आपण माने भी पकेबे। तो से मसला टिके कसिया पई छाड़ दबा तापरे हळदी गुंड हाफ चम्मच माने कलर अनुसार तापरे लंका गुंड चामचटे तो टिके माने मसलाटा को भाजीबा को दबा तापरे जो जार आमे
ବଟା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ ପକାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜାରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ପାଣି ଦେଇକି ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକାଇବି। ମୁଁ ପରେ ବୋଧେ ପକାଇଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ପକାଇଛି। ତ ଏମିତି ମସଲାଟା କଷିଲେ ହିଁ ଭଲସେ ତା ବାସ୍ନାଟା ଧରା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାସ୍ନା କିଛି ଆସିବନି। ମସଲାଟା ଯେତେ ଭଲସେ କଷିବେ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ତରକାରୀଟା ସେତେ ଭଲସେ ହେବ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 2ଟାରୁ 3ଟା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ ଘରେ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ଆଳୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ପକାଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ସବୁ ଢାଳି ଦେଲି ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତ ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲି, ତ ସୁବିଧା ହେଲାନି, କ୍ୟାମେରା ରଖିକି ଘାଣ୍ଟିଲି ଆଉ କଷିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି। ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି। ଲୁଣ ଦେଖୁଥିବେ ପକାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ତା'ର ଯେତିକି ଜୁସ୍ ରଖିବେ ଆପଣ ସେତିକି ତରକାରୀରେ ସେତିକି ଲୁଣ ଦେଇକି ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ଥାଏ ଟିକେ ସେଥିକୁ ପକାଇବା। ପକାଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ପକାଇଲି ମୁଁ ମିଟ୍ ମସଲା। ତ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ ତା କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତ ପକାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଘରେ ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଅଧିକା ଜୁସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା କଲର୍ଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଗୋଡ଼ଜା ବି ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଥରେ ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।